Jagode su voće koje nas prvo razveseli tijekom proljeća. To je višegodišnja zeljasta biljka koja, vjerovali ili ne, pripada porodici ruža. Radove oko naših jagoda smo odgađali što zbog količine drugog posla, što u iščekivanju kiše, ali nema više odgađanja i idemo zajedno da ih uredimo. Proljeće je pravi trenutak da se nasad i jagode pripreme za period vegetacije i rađanje plodova. U kontinentalnim uslovima početkom marta, kada vrijeme to dopušta, treba pristupiti čišćenju jagoda, prihranjivanju i pripremi za sljedeći period. Prvo što je bitno kod jagoda je da zemlju oko njih održavamo i redovno okopavamo. Uklanjanje korova i plijevenje također treba obavljati na vrijeme. Jagode možete uzgajati pod folijom ili bez nje, te naravno možete koristiti i sve moderniji malč. Upravo o malčiranju biljaka smo već dosta govorili u posebnom videu. Naš nasad je relativno nov, to jest jagode smo sadili na jesen. Mi ćemo danas jagode lagano okopati koristeći naš popularni ploskorez, ali ćemo ovu radnju ponoviti nakon nekoliko dana. S obzirom da je dosta velika suša, danas ćemo jagode obilno zaliti, pa kada se malo zemlja posuši, ponoviti ćemo okopavanje. Ploskorez je idealan za ove radove jer sa njim možemo lagano prekopati zemlju neposredno uz biljku, a bez da je oštetimo. Naravno, uvijek treba biti oprezan i nježno raditi oko samih biljaka. Ukoliko koristite foliju, ispod naravno trebate postaviti i navodnjavanje. Tako ćete redovnim zalijevanjem održavati jagodi prijeko potrebnu vlažnost. Naravno, navodnjavanje kap po kap možete postaviti oko jagoda i u uzgoj bez folije i pod malč. Postoje divlje jagode i mnogobrojne kultivirane sorte koje mogu biti jednorodne i stalno rađajuće. Plodovi jagode su pravo osvježenje nakon zime. Boja ploda je najčešće crvena u mnogobrojnim nijansama, a danas su selekcionirane i sorte sa bijelim i žutim plodovima. Svi oni koji jagode uzgajaju u plastenicima već uživaju u pogledu na njihove cvjetove, pa čak i plodove. Naime, u zaštićenom prostoru jagode dospijevaju već u aprilu, pa ih dosta ranije imamo za konzumaciju nego na otvorenom. S obzirom da su se minusi dosta dugo zadržali ove godine, a jagode su u fazi cvjetanja dosta osjetljive, moguće je da su se desile i eventualne štete, čak i u plastenicima. Oštećenja na cvjetovima nastaju pri temperaturama nižim od -2 stepena. Osjetljivost cvjetova na mraz varira u odnosu na razvojnu fazu. Otvoreni ili djelimično otvoreni cvjetovi su mnogo osjetljiviji od onih čvrsto zatvorenih. Izmrzle cvjetove bi trebalo otkinuti i ukloniti iz zasada. Sada, nakon stabilizacije vremenskih prilika, preporučuje se uklanjanje starog lišća i njegovo iznošenje iz zasada. To je potrebno raditi po suhom vremenu. Svo staro lišće potrebno je uništiti jer se na njemu nalaze razni uzročnici bolesti, a njegovim daljnjim truljenjem se šire. Trebalo bi da se skinu svi prizemni listovi, kako suhi, tako i svježi. Ono što je kod ovog postupka najbitnije je da se ne ošteti ovaj centralni pupoljak jer se iz njega biljka nastavlja razvijati. Također u ovom periodu se vrši i rezidba bočnih prirasta, ovih krunica ili glava koje se pojavljuju u većem broju, najviše u 2. i 3. godini gajenja jagode.
U prvoj godini biljka većinom ima samo jednu glavu, a u narednim godinama preporuka je da se ostavljaju 3 do 4 te krunice koje su najbolje razvijene. Ovom mjerom se sprečava razvoj prevelikog broja slabo raspoređenih cvjetova koji daju sitnije plodove. Ukoliko ne uradimo proljetno čišćenje, došlo bi do razvoja velikog broja cvjetnih drški što smanjuje kvalitetu plodova i prinos. Na ovaj način osigurava se bolja prozračnost grma jagode. Nakon kiše, voda na listovima će se brže osušiti i smanjit će se mogućnost pojave truleži. Oslobađa se prostor za nove izbojke u grmu, a tlo će se prije zagrijati. Uklanjaju se stari listovi koji su uzročnici mnogih oboljenja i stvaraju se uslovi za stabilne prinose i visoku kvalitetu samih plodova jagode. Ovdje imamo primjer više izbojaka na jednoj biljci. Na dugogodišnjim nasadima optimalan broj je od 2 do 4 izbojka koji treba da se unakrsno razvijaju. Na ovoj slici su vam prikazani dijelovi jagode, korijen, stablo sa više izbojaka te stolone sa mladim biljkama. Vrijeme čišćenja utječe na donošenje plodova. Treba računati da od trenutka čišćenja za oko 2,5 mjeseca počinje plodonošenje i da se na taj način može uskladiti termin čišćenja nasada i termin plodonošenja. Proljeće je vrijeme kada i počinjemo sa zaštitom jagode. Vrlo se dobro pokazala sadnja bijelog luka u nasad jagode. Kao što vidite i mi smo pristupili toj metodi. Bijeli luk štiti jagodu od mnogih oboljenja i štetnika. Također možemo izvršiti i tretiranja sa bakrenim preparatima nakon čišćenja, a prije cvjetanja. Zatim pripravkom od bijelog luka, surutkom i drugim sredstvima koja su namijenjena za tretiranje jagoda. Potrebno je vršiti i redovnu zaštitu od puževa. Jagoda je nažalost osjetljiva i na mnoge druge bolesti poput truleži korijena, a i ploda, pepelnice, sive truleži, pjegavosti lista i sl. Zbog toga je vrlo važno pridržavati se pravila prilikom uzgoja što se tiče tla, navodnjavanja i prihrane. Jagoda je i zbog plitkog korijena veoma osjetljiva na nedostatak vode, ali i na višak. Sa izbalansiranom vlagom tla raste kvaliteta nasada, kvaliteta i količina plodova. U kasnijem stadiju tijekom zalijevanja ne bi trebalo kvasiti biljke, cvjetove i plodove jer na taj način stvaramo povoljne uslove za razvoj bolesti, to jest truleži. U zasadu jagode postoji nekoliko perioda potražnje za vodom. Prvi takav period je predcvjetanje i treba redovno nastaviti sa zalijevanjem u skladu sa vremenskim uslovima i potrebama nasada. Nakon čišćenja potrebno je pristupiti gnojenju nasada što je potrebno prilagoditi potrebama jagode koja u kratkom periodu formira adventivno korijenje, cvjetne i vegetativne pupoljke, odnosno ima vrlo dinamičan razvoj. Mi smo za početak u ovom stadiju pristupili zalijevanju sa vodom u koju smo dodali vodotopivo đubrivo sa većim udjelom fosfora. Na taj način ćemo biljku potaknuti na razvijanje korijenja kako bi se što bolje dalje razvijala. Na 5 litara vode dodali smo 20 grama ovog vodotopivog đubriva.
Inače, najbolje je jagode pognojiti prilikom sadnje sa kompostom čiji efekt traje 4 do 5 godina, a poznato je da nasad jagode može trajati na istom mjestu 4 godine. Na ovaj način se najbolje može iskoristiti pozitivan efekat komposta. Količina komposta koju je potrebno primijeniti kreće se od 5 do 8 kg po kvadratnom metru. Za velike nasade se preporučuje napraviti analizu zemljišta i gnojiti nasade u skladu sa tim rezultatima. Vrlo je važno da se ne forsira gnojenje nasada jagode, jer ukoliko pregnojimo, to će rezultirati formiranjem velikog broja velikog lišća, a to nam nije cilj. Ono što je također bitno je zaštititi jagodu u periodu cvjetanja od kasnih proljetnih mrazeva. U periodu početka cvjetanja jagode dobro je zasad jagode prekriti agrotekstilom ili napraviti niske tunele. Na ovaj način možemo zaštititi nasad i prve cvjetove jagode, koji donose najranije, ali i najkrupnije plodove, a koji najčešće stradaju upravo od tih kasnih mrazeva. Cvjetovi jagode stradaju, kao što sam rekla, već na -2 stepena. Nakon cvjetanja i plodonošenja treba nastaviti sa pravilnim održavanjem nasada jagode. Jagode se mogu saditi tokom cijele godine, tome doprinosi i lako vegetativno razmnožavanje. Biljke jagode stvaraju velik broj izbojaka na kome se razvijaju nove biljke. Vrijeme sadnje jagode ovisi o klimatskim i vremenskim uslovima, od izbora i nabave sadnog materijala, pripreme zemljišta, kao i od načina uzgoja. Mi ćemo temi jagoda naravno posvetiti još pažnje, a za danas smo prikazali proljetnu obradu jagoda. Pričati ćemo o bolesti jagoda, prihrani i naravno za sve one koji tek kreću u avanturu uzgoja jagoda, govoriti ćemo o pripremi nasada jagoda, kako to najbolje učiniti.